Hello everybody. Hi. What's up? And welcome back again to another live. So guess where I am right now? I'm back here in Pick Up Coffee, and this Pick Up Coffee is near San Agustin Institute of Technology. So ganahan ko ani nga ano guys. I like this Pick Up Coffee because they have chairs and umbrella. So, and gikan lang ko dira sa likod. Nagpaalot sa Stanley the Barber. So muna siya kung suki na barber shop guys. Barato ra manggod, so it's only 85 pesos. That's why. And I'm drinking coffee right now. And thank you sa Chinese New Year because it's holiday, charos. So kay holiday man, walay klase, yes, palaglaag ka. And actually I don't have any plans of going to Valencia, but I went to Valencia because aside sa magpaalot ko, I bought again another set of reseta. So nagpa-check up ko sa University Hospital yesterday and confirmed natay tonsillitis guys. So nag-resitas ako si Doc. I forgot sino siya? Immunomax Forte cap. So tag 50 pesos siya. So ang lima is, ang pito di ay is 353 pesos. Next is azithromycin. So ang usa is 85 pesos. Munag mo ni siya ang dapat nako inumon nga dapat kusog ko no. So all in all I paid 425 pesos for this, and Flotera probiotic chew tab. So this is 43.25 pesos each. So tanan is 605 akong nabayad sa Flotera. So all in all I paid 1,384. Murag nahurot na no kay last month ba to? Yeah, pwede din murag karon nagpa-check up ko, and then 2 weeks ago, a week ago nagpa-check up ko, so hitabo kabayad na sad. So another set of reseta na pud karon. So manin siya, mag-inom na tang kape. Good thing dili ra kay siya tamis guys. Grabe ka hangin. Alingumgum yung environment. Going charos. Hi. Kung shi pad thai. Mag-learn sa kog Mandarin. May gani kay dili fat. So mani siya ang ganap diri karon guys. So na si kuya gapamaligya siya, gusto ko mapalit ana guys, favorite niya na mo mani. Lami ang kape guys. So this one is 75 pesos only. So na 7-Eleven dito sa corner guys, and again that's my Suki barber shop. And that one, Spider Barber Shop, bago lang yun siya nag-open guys. Muna siya ang Pick Up Coffee. So if you want a larger size, you just have to add 15 pesos only. So muna siya kung tambal. Naman na lang ako yung taod-taod. Kaning isa katambal, especially kaning azithromycin daw, I have to drink or I have to take this on a full stomach. So dili pwedeng light lang akong pagkabusog. Mga estudyante po karon nagpahuway lang no. So good for the students, they were able to rest. Kami po teachers. Hello, call me. Lami ba ya? Yeah, I like it.
Ano siya kung cold, pero kung hot siya guys, gamay ra siya. Init. Pero so far, dili na kayo nga nakainit. Time check, it's 12:20. Hello, Nancy. So later on, man Bukidnon, ano dayon ta? Mag walking tour ta diri sa Valencia City, guys. Hello, what's up? What's up, Dante? Welcome to Kapi, guys. Try sa pick up coffee, guys. Although it's not that cheap compared to Don Macchiato, pero lahat mo lang labis sa Don Macchiato kan lang siya. After this, ulit na dayon ko guys, kaya kung magpabilin ako dito sa Valencia, magmurot ang kwarta. So, mag-tour dayon ta. Ito na lang ako na-email sa school. Kaya mag-live na po niya about that. Hello sa tuwang 6 million viewers. Wala tayo 6 ka viewers. Nang dali umbik. Okay. I wanna go home. So later, maato na po kong school. Ito na po kong magpadayon guys. Kaya magbuhat kong exam. So, mag-quiz mo ugma. So, and I'm not yet done with the exam. Hello, Mochaverse. Kasi man na Mochaverse. Kaila. Nako diri sa Valencia. Ako diri sa kilid sa Said. Nako diri sa Said. Kay gikan ko nagpa-alot. So, improving na kayo ni siya nga place, guys. Kaning location aning pick up coffee sa una sa Buton pa ni siya. Vacant pa siya nga lot karon. It's maximized na. And feeling na ako no kaya napasalay plano ani on na sila gibuhat nga murag something. I think they have plans for that. And napagid sila yung gibuhat dito. So I'm done with my coffee. So magsuroy-suroy ta. So itour ta mo guys, no? So we are here in Valencia City, Bukidnon. So I'll show you guys. So that one is San Agustin Institute of Technology. So this one is one of those newly opened pick-up coffee in the country. So tagay ng mga fast food dito guys. Kaya newly open yapon na siya nga barber shop guys. So newly open din sila guys. Barber shop. Ay, medyo mahal balay sila. Mahal sila guys. So baklay ta karon dirito init.
gusto ko mapalit guys, but I'm not a good cook. Sayang na rin pagkaon ng ako magluto. So kani siya guys, this is the original location of, I think, Albertos. Pero nagbalhin na sila guys. Hindi mo na siyang okay-okayan. So this is how I am celebrating the Chinese New Year. Laglaag samtang balay klase. Kay ugma bakbakan na sad. Alam na ko si Emmy sir, kita lang din ka sa okay. Maulaw mo sa daan pero kung siya mga basta ingani gini siya basta mga trying hard nga social media content creator. Char gini siya guys, no? Malingaw ra pud baya ka, although nakoy gakadawatan nga monetizations pero ginagmay ra man, but ang main goal din ako is mura bitaw na ko siya kuan i-document ako mga ganap, especially ang ako mga travel aron ko mingawon ko sa akong mga trip, and then ako mga limtan mang gyud. So to reminisce those moments, no, to relive those moments, magano dayon ko watch din ko sa ako ang mga videos. So, muna siya ang NVM Mall guys. And this one is the Double M Hotel. So, I think Double M is the most costly hotel here in Valencia. So, this is NVM. So, kung ano siya guys, 3-story lang siya. Hello. Happy Chinese New Year. Salamat kaayo China sa holiday. Di man taga celebrate, but because of this walay work, walay klase. So we are getting near guys here sa Land Bank, Valencia City. So, and that is the pure gold, and that one is BDO. Mercury Drugstore. Libre sila. And then Jollibee. Oh my God, ko sa pun sa traffic light na nag-time na. Pag-wait na po tag 1 minute ani. So 1 minute na po nga hinulata guys. Fortunately. So we are here na guys sa National Highway. That one is the old Valencia City Terminal. So sa ganun Duncan ni diri guys. 95 seconds. Lapas de kuan.
Pasdeg 1 minute. Ah. Ano siya guys? Dugay kayo. So, ano siya ang ganap diri? So, Jollibee. And then dito sa unahan, another na pud nga Jollibee. And then dito is McDo. And then over there is just sa sulod sa NBM kay Chowking. And then dito dayon is Greenwich. 1 minute pa. Nagbabay-babay na ako guys. Sabi na ko kailan na ako. Di ba? Di ay. Maulaw. Mapunta mo na yung ulaw kay mag-vlog. That is why when I vlog, I don't use camera kay like halata kay sa maning cellphone kay pwede lagi nga makawat-kawat lang pagka-video. So next is tabok na rin ta guys kay 9 seconds 8 na. Roll na. Okay, we are only given 30 seconds to cross. Di ba? 30 seconds ra. May ganyan nilang traffic light kay Mutingog. So that one is the Villahermosa building. Okay. So I am now going back to Muswan, guys. So diri ang hulatanan sa multi-cab pabalik sa Muswan. Tanawang overpass wapag gapoy atop, at least dili na kay siya pero bati igapon siya kay wala siya atop. And then that one is Valencia City Police Station. So daghan mga multi-cab diri guys, diri mo magsakay. So naay pamalay-balay diri napadayon pa Muswan ug pamaramag. Keep safe. Isa man nga Mitch. Hello Mitch. Muswan ni kuya. Muswan. Aray. Aray.